لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلا الله 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 إلا الله
इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाह जल्ल जलालुहु व तआला शानुहु व अम्मा नवालुहु। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। हाँ भी कुछ आती है, कोई हैं बैत वाले तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसके नबियों पर, आसमानी किताबों पर, क़यामत के दिन पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर मैं तौबा करता हूँ कुफ्र से, शिर्क से, बिदअत से, तमाम छोटे बड़े ज़ाहिर बातिनी गुनाहों से मैं वादा करता हूँ पूरी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक चलूँगा, गुनाहों से बचूँगा और मुझसे गुनाह हुआ तौबा करूँगा। मैं दाखिल होता हूँ सिलसिला चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया में। ऐ अल्लाह मेरी तौबा बैत को कबूल फरमा। क़यामत के दिन चार सिलसिलों के बुज़ुर्गों के साथ हशर